Tatak Ira. Grabe ang dusty ngayon. Uy. Afraid to die. But then me, Because I cannot hear the voice right now because there is mass. yeah. Like sound baby. I heard also that achoo! Ang dami ng tao. Alikabok. Grabe naman sila nandyan sa labas. Baka alikabok naman. Dusting. Grabe. Saan naman intahan ng Kuwait? Uy, pila nakaadlaw ba? Uy, Diyos ko Lord. Yeah. Oh, di po gwapo-gwapo ni Hussein ba? Asa ba? Diya kay... Oo, na siya ka ng... Ako may usahayang sugoon. Uy, grabe. Saan naman yung taon ng gawas? Uy, yan lang ginoo ko. Di na makita ang kalsada. High blood ka, Hussein? Ay, sabi ko. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه وعصم وماله وحسابه على الله تعالى ومن ضيعها وفرط فيها فهو لما سواها أضيع Why? It's okay, why? He only walking. Yasawa sa pareho yung mukha niya. Panam. Visit here to see the Mosetta spot in a park to work on the Sierra Machine. Kasi sabi ni Madam baka daw sa loob ng room ni Baturi. Buba. Ha? Hindi ka namin iyarak ka. Ha? Go for a room. Other way now. Oh. If you talk, you run out from your mobile. Ala, grabe. Oh, dusting. Aray ko, grabe siri bukat kayo eh. Dahil may poro ay karik na yarak ko ito pati betul poro. Dito lang makita mga bahay, oh. Grabe man andas doon pala kay pahad nga room ba? Belum mas teli belum yarak ko poro. Poro dia katpan. Sure, sino to parang sirakan ba yung ano yung upuan na talikod, tamad. Mama. Yawa din susin. Teli poro. Oh, gihatay na lagi. Visit. أسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل Yawa ka siri. أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك Gwapo naman si قلت هو Hussein ذلك eh. قال Pag فأعني على nakatagilid, pag نفسك nakaside بكثرة wing. السجود أخرجه مسلم وعن أبي الله هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن Grabe ang dusting ngayon, no? Hindi na makita ang labas. Tumakbo ko si Bukaw. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم Yehe, nandito na kami. صلاة عبده Ano kung may takbo ka? Bye-bye. فإن كانت